Bonsoir tout le monde, chers étudiants, chères étudiantes. بعدما هضرنا على باسكو l'école classique قلت لكم عندنا plusieurs approches. هضرنا على l'école classique اللي فيه قلنا تايلور اللي هضرنا على لي 4 principes تاعو، وهضرنا ثاني لا dernière fois على فورد اللي دار en plus des travaux de تايلور دار 4 principes تاعو اللي معروف ثاني بلو travail à la chaîne. وعندنا فايول اليوم اللي راح نديروه هنري فايول et l'organisation administrative du travail OAT. هنايا les travaux تاع فايول ont été élaborés à la même époque que les travaux de Taylor. تما كانوا يخدموا في la même époque. Mais les travaux de Taylor ou Fayol sont différents par rapport à la démarche scientifique et les résultats. Parce que là, Taylor, d'un point de départ, c'est l'atelier. Donc, c'est les niveaux hiérarchiques inférieurs. Où est-ce qu'on y a déjà le salaire au rendement, le travail, la division horizontale du travail, vertical, concentrant à là, le niveau hiérarchique inférieur. Hacha hadouk li khadmou, les exécutants. Par contre, had fayol concentra à l'administration, la fonction administrative ou la direction de l'entreprise. تما هو il s'intéresse au management. هذا واش intéresse فايول la différence par rapport à Taylor. Taylor لا تما هذا niveau hiérarchique supérieur, mais هذاك inférieur Taylor. Après قال لك في l'ouvrage تاعو il a cité 6 fonctions de l'entreprise. قال لك بلي que l'entreprise عندها 6 fonctions. عندها la fonction technique هي c'est que la production et transformation. La transformation des matières premières et la production des produits finis هذه la fonction technique. Commerciale, c'est l'achat et la vente. L'achat des matières premières et tout. Et la vente des produits. La fonction comptable, c'est clair, c'est l'enregistrement des données comptables, des comptes, etc. Dans la fonction financière, c'est la recherche et la gestion des capitaux. Dans sécuritaire, c'est que la protéger les biens et le personnel. Dans la fonction administrative. La fonction est la plus importante en Fayol. Les travaux déjà les 14 principes de la fonction. تما هو concentré على هذا la fonction اللي تقدروا تسموها le management ou هي هنايا la fonction administrative mais تقدروا تسموها le management. قال لك pour Fayol هاد la fonction administrative ou bien comme le management c'est la même chose. قال لك هذه elle se résume en processus POCC. تما هاوليك le processus هذاك POCC. Le P, c'est quoi? C'est prévoir. Donc, c'est-à-dire anticiper l'évolution de l'entreprise. Prévoir l'entreprise, il a anticipé les évolutions les قادرين يكونوا il y a en interne dans l'entreprise, il y a en externe dans l'environnement. قال لك organiser, c'est quoi organiser? C'est mettre en place les moyens afin d'atteindre des objectifs. Donc, قال لك il a que l'entreprise dispose des moyens, des ressources باش تلحق les objectifs تاعها. قال لك commander. هذاك le C, le premier C, c'est commander. Commander, c'est quoi? C'est gérer les hommes, donner des ordres ou des directives. تسمى commander هذاك c'est quoi? Il a تمايا في هذيك la fonction تكون la gestion des hommes. Il a donner يمدوا des ordres ou bien des directives. Le deuxième C, c'est coordonner. هذه واش معناتها? C'est-à-dire harmoniser باش يلحقوا l'objectif commun à l'entreprise. Ou le dernier C, c'est contrôler, donc vérifier si les objectifs sont réalisés ou bien كيكونوا يخدموا il a vérifier بلي que est-ce que ماهمش خارجين من l'objectif هذاك تاع l'entreprise ou bien le programme اللي مداوهم لهم هذاك النيفو hiérarchique supérieur. Après واش قال لك هذه la fonction باش تكون efficace elle dépend de l'application de ces 14 principes. Même de 14 principes il a t'appliquer باش تكون هذه la fonction efficace. Le premier principe c'est la division du travail. قال لك هنا فايول
partagent le même point de vue مع تايلور عندهم le même point de vue par rapport à la division du travail par rapport تسمى واشنو قالك la spécialisation عاد تسمح l'expérience باش يكتسبوا هذيك l'expérience هذوك les salariés تسمى إلا une spécialisation هذيك لا l'expérience واش تسمى elle va permettre d'améliorer les qualifications تاع هذوك les salariés et donc d'améliorer la productivité et donc la rentabilité c'est clair تسمى هذيك la division كي يكون كل واحد spécialisé في الترافاي تاعو راح يزيد le rendement تاع l'entreprise. Le deuxième principe c'est l'autorité et la responsabilité. قالك c'est quoi l'autorité et la responsabilité? قالك c'est le droit de commander et le pouvoir de se faire obéir. Donc le chef il a يكون intelligent ou il a عنده l'expérience ou le savoir باش يقدر يكوموندي باسكو n'importe كان هكذا ما يقدرش يكوموندي بيان تما حيكون الا قيس على لوتوريتي تمايا ومن بعد سي كلاغ يسعى على ريسبونسابيلتي اذا كانوا ما سمعولوش ولا الا يكونوا دي سانكسيون باردون هذه هي l'autorité et la responsabilité. Puis عندنا le troisième principe c'est la discipline. La discipline elle se rapporte à l'obéissance, l'assiduité et le respect. Donc هذيك la direction il a تكون efficace. Genre il a هو يسعى البوفوار باش الاخرين il a يريسبكتيوه ويمدولو تما la valeur. Après عندنا l'unité de commandement. هنا ماشي كيما تايلور. فايول قالك il يكون un seul واحد اللي يمد les ordres. ماشي كيما تايلور. هنا donc le salarié reçoit des ordres غير من عند واحد le supérieur غير من واحد الشيف donc هنايا علاه قالك باسكو pour limiter les incompréhensions باسكو كيكونوا كيما تايلور كيما قالك يكونوا بزاف تاع لي شيف اللي يمدوا لي زوردر لهادوك لي سوبوردوني تما قدر ما يفهموش باسكو كل واحد واش راح يقول له قدر ما يكونش لارموني في هذيك لونتربريز دونك قالك l'unité de commandement. Après قالك l'unité de direction. هذا c'est le cinquième principe. قالك puisqu'il y a un seul but تما يلاقي coordonner les efforts تاع كاع هذاك le personnel vers هذاك le but. Donc un seul chef, un seul programme pour un ensemble d'opérations visant un même but. هذه هي l'unité de direction. Après عندنا le sixième principe, la subordination de l'intérêt particulier à l'intérêt général. C'est clair que l'entreprise باش genre les salariés تاعها يكونوا efficaces ou يخدموا bien elle prend en considération les intérêts تاعهم sinon ما درنا والو. Puis عندنا le septième principe, la juste rémunération. Chaque employé يخلص واش يلاق. Donc باش يكون le travail efficace il تمدلو حقو شحال خدم لا tâche تاعو الترافاي تاعو il reçoit par rapport لهذيك لا tâche. عندنا le huitième principe c'est degré de centralisation. فايول قالك هذا la centralisation degré de centralisation elle dépend de la situation de l'entreprise. قالك كي تكون l'entreprise en démarrage تسمى هذاك وين بدات هذيك l'entreprise تما la centralisation il تكون forte علاه باسكو تما يلاق غير لي ديريجون لي يدبروا باسكو هذاك وين بدات ميم سي ما عندهمش ليكسبيريونس مي جون ديماراج يلاق هما لي يدبروا باسكو ما كاش منها من الديبي لي سالاري يجي يدخل في لي زوردر ابري قال لك كي يكون اون ماتوريتي ولا اون كرواسونس سي بون تمايا يقدروا جوغ لي سالاري يمدو لي زافي تاعهم بالك يمدو جور دي ديسيزيون ولا يقدر يمبليكيهم في لي ديسيزيون مي كي تكون في الديماراج يلاق جور سي لي ديريجون لي ديسيديو تما اسرا سونتراليزي ابري en maturité قدر degré de centralisation diminue. Après عندنا le neuvième principe هو la hiérarchie. هنا هضر على la communication في la hiérarchie parce que genre كي يمدو la hiérarchie supérieure كيما هادوك لي ديريجون و لي chefs et tout كي يمدو لي décisions ولا لي directives لهادوك لي subordonnés يلاق la communication تكون bien
ديجا ما يلقش يكونوا هنا قالك بارابور واش قالك هو ما يلقش يكونوا بزاف تاع لي شاف علاه باسكو كل ما هذيك لي ديراكتيف يهبطوا من واحد لواحد جوغ سافا با الحال مي لو كان يكون دو طروا شاف هذاك يمدلو لا ديسيزيون هذاك يلحق على هذاك جوغ يكون ترافاي نورمال تما يلق تكون لا كومونيكاسيون بيان. ابري عندنا لوردر، هنا قالك كل حاجه تكون في بلاصتها. واش معناتها؟ قالك une place pour chaque personne et chaque personne à sa place. تما كل واحد في بلاصتو وكل بلاصه لهذاك العبد لمن يستاهلها. قالك هذا l'ordre il dépend de deux conditions: une bonne organisation et un bon recrutement. C'est clair, il a تكون l'organisation bien ou le recrutement il a يكون bien تما recruter la bonne personne. Après le 11e principe, c'est l'équité. Donc chacun sera traité de la même manière avec égalité. تما ما كاش la discrimination entre les salariés. عندنا le deuxième principe, stabilité du personnel. هنا il يكون un bon climat du travail. تكون la motivation morale et financière تاع les salariés باش تكون la productivité meilleure. C'est clair تكون la motivation تمايم. تما يكون le personnel stable. عندنا le 13e principe, c'est l'initiative. Là, c'est clair que les salariés doivent participer à la réalisation des objectifs. Il a qui me donne les avis تاعهم. Donc, ils proposent des choses. Les cadres يكونوا genre des choses innovantes. ولا تسمى il a يكون l'initiative مليح في l'entreprise. Après, عندنا le dernier principe, c'est l'union du personnel. قالك l'union fait la force. Donc, il a تكون la cohésion, l'harmonie entre les salariés parce que la productivité sera meilleure et donc la rentabilité de l'entreprise sera maximum. نتمنى يكون فهمتوا هاد لي 14 principes تاع فايول و لي 6 فونكسيون لي يهضر عليهم. هذا واش دار هو مازالنا غير ماكس وابر في ليكول كلاسيك نشرحوه ابري نديرو لي كريتيك تاع ليكول كلاسيك puis نروحو لي زوتر ايكول. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.